যে এটা তো সরাসরি কুফরি কথা এটা। इसलिए के फल के उगने की निस्बत, गल्ले के उगने की निस्बत अल्लाह के गैर की तरफ की गई है। कुरान में अल्लाह ने इसका इनकार किया है। अल्लाह ने कहा अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये बताओ कि फल तुम उगाते हो या हम उगाते हैं, गल्ला तुम उगाते हो या हम उगाते हैं। उलमा ने लिखा है कि यहाँ इनकार मुराद है। पढ़ने वाले को अगर नमाज में न हो तो कहना चाहिए बला अल्लाह, कोई नहीं, ऐ अल्लाह उगाने वाले आप हैं। তো মেরে মাতাম দোস্তবর্গ মেহমানের কথা বলেন যে বলতে যে জমিন থেকে যে ফসল উৎপাদন হয় আর এইভাবে যে বৃক্ষ থেকে যে ফল দেয়, বলতে এটা তো একমাত্র আল্লাহ তাআলাই করেন। আল্লাহ তাআলা এই কথাই বলতেছেন যে দেখো ফল বৃক্ষ থেকে ফল এটা আমিই দেই, আর জমিন থেকে ফসল এটা আমিই দেই, আমিই দেনেওয়ালা। মেরে মাতাম দোস্তবর্গ, যদি এই আয়াতকে নামাজের বাইরে পড়া হতো তো এই কথা আমাদেরকে বলা লাগতো যে বালা যে হ্যাঁ আল্লাহ আপনি করেন এটা। हाँ इतनी बात जरूर है, जब मोमिन सबब की तरफ होने की निस्बत करता है तो उलमा ये कहते हैं कि इसने गलती से ऐसा कर दिया। दिल में यही है कि अल्लाह उगाने वाला है, जबान से इसने यूं ही कह दिया है। लेकिन अगर यह गलती बार बार दोहराई गई और हमारा दिल और हमारा दिमाग और हमारी जबान और हमारे कान इसी के आदी हो गए तो हम अपने निजाम जिंदगी में कुफ्र की राह पर चल पड़ेंगे। তো মেরে মাতাম দোস্তবর্গ, যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে যে আমাদের মেরে দোস্তবর্গ, যদি হার জিনিসের নিসবত যদি সম্পর্ক যদি আমরা স্বভাবের দিকে করি আর আসবাবের দিকে করতে থাকি তো মেরে দোস্তবর্গ এটার মানে হলো এটা যে আমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যের দিকে নিসবত করলাম, আর এটাকেই বলা হয় কুফরি। हाँ इतनी बात जरूर है कि जब अल्लाह के गैर की तरफ निस्बत की जाए कि मौसम अच्छा हुआ इसलिए फल आया, बारिश हुई इसलिए गल्ला होगा, जब इस तरह कहा जाए तो कहना तो कुफ्र है। लेकिन जब मोमिन इस तरह कहता है तो उलमा कहते हैं कि इसने ज़बान से यूं ही कह दिया, बस इसके दिल में अल्लाह ही मौजूद है। लेकिन अगर ये गलती बार बार दोहराई गई, हमारा दिल और हमारा दिमाग और हमारी जबान और हमारा कान इसी गलती में मुब्तला रहे और हमारा इज्तिमाई मुआशरा इन्हीं गलतियों को दोहराता रहा तो हम जाने अनजाने में कुफ्र के तरीके पर चल पड़ेंगे। তো মেরে দোস্তবর্গ, যদি এই কথা কেউ বলে যে মৌসুমের দ্বারা ভালো ফল হয়ে গেছে আর বৃষ্টির কারণে ভালো শস্য উৎপাদন হয়ে গেছে তো মেরে দোস্তবর্গ এই কথা আমরা তো বলে থাকি যেটা ভুলে বলা হয়ে গেছে। কিন্তু মুমিন যখন এই কথা বারবার বলতে থাকে তো এই যে মুমিনের এই বারবার বলা এইটা তাকে তো কুফরির সাথে নিয়ে যায়। এটা তো বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যদিকে সে তার রোগকে সে ঘুরাই দিল, কিন্তু কর্নেওয়ালা জাত তো একমাত্র আল্লাহ তাআলা, এগুলো আল্লাহ তাআলাই করেন। ये हमने चंद मिसालें अर्ज की हैं मौत का जिक्र करके और मौत का माना बयान करके और होने को अल्लाह की जात से जोड़ने को, ये चंद बातें हमने बयान की हैं।
ये इसलिए बयान की हैं ताकि समझ में आए कि ईमान का ताल्लुम क्या है और ईमान का सीखना क्या है। বলে আমি যে এই অল্প কিছু কথা আপনাদের সামনে আরোজ করলাম, এটা দ্বারা বোঝাই আমি এই কথা বলতে চাইতেছি যে ইমান শেখানো কি জিনিস আর ইমান শেখা কি জিনিস। वरना एक दिन के इज्तिमा में और एक दिन के 2-4 घंटे के बयान में ईमान सीखना तो दूर है, बताया भी नहीं जा सकता। বলছেন যে একদিনের ইস্তেমার মধ্যে আর এই 2-4 ঘন্টার মধ্যে এই যে ইমান কি বোঝাবো, বলছে যে ইমানের কথাই তো বলে শেষ করা যাবে না। मैंने मौत का जिक्र किया कि मौत का ईमानी माना क्या है। मैंने नफे और नुकसान को अल्लाह की जात से जोड़ने की बात कही। ये 2 बातें मैंने इतनी देर में ये 2 बातें बयान की। ये इस बात को समझने और समझाने के लिए बयान की कि ईमान का सीखना क्या है, ताकि समझ में आए कि ईमान का सीखना किसे कहते हैं। वरना 1-2 दिन के इज्तिमा में और 2-4 घंटे के बयान में ईमान को सिखाना और सीखना तो बहुत दूर की बात है, बताया भी नहीं जा सकता। मेरे দোস্তবর্গ, মেহমানের কথা বলেন যে আমি 2টা কথা আরোজ করছি আপনাদের সামনে। একটা হলো মওত কি জিনিস, আর একটা হলো যে লাভ এবং লোকসান এটা কার উপর নির্ভর করে। এই 2 জিনিস আমি যে আপনাদের সামনে আরোজ করছি, এটা উদ্দেশ্য হলো এটা যে ইমান কিভাবে শিখতে হয় আর ইমান কি জিনিস। বলছে যে এটা তো এমন জিনিস যে একটা ইস্তেমা আর এরকম 2-4 ঘন্টা বয়ানের দ্বারা এটা বুঝে আসার কথা না, এটা শেষ করা যাবে না। বলকে এটা যে শুধু যে ইমানের কথা বলা, এটা তো একটা 2-4 ঘন্টায় কথাই তো শেষ করা যাবে না। এটা खुलासा ये है कि एक इंसान अपनी जिंदगी के हर मसले को या तो ईमान के तरीके पर सोचेगा या ईमान के खिलाफ सोचेगा। जब भी कोई मसला पेश आएगा, इसके घर में कोई बच्चा पैदा होगा, इसके घर में किसी का इंतकाल हो जाएगा, इसके घर में रोजी का मसाला आएगा, इसके घर में मर्द और सेहत का मसाला आएगा। हर मसाले पर इसको इस बात की जरूरत होगी कि ये बतरीक़ ईमान गौर करे या बतरीक़ कुफ्र गौर करे। अगर इसने ईमान न सीखा तो इसका नफ्स, इसका शैतान, दुनिया का रिवाज और दुनिया का माहौल इसे ईमान से हटाकर कुफ्र के तरीके पर ले जाएगा। मेरे माताम দোস্তবর্গ, এই যে কথাগুলো আরোজ করা হলো, মানুষ যদি ইমান না শেখে এটার ক্ষতি কি পরিমাণ হবে। বলতে এই জন্য তো আমাদের ইমান শেখা দরকার। মানুষের জীবনের মধ্যে যখনই কোনো অবস্থা পেশ আসবে, চাই সুখের হোক চাই দুঃখের হোক, আর এইভাবে তার ঘরের মধ্যে যখনই কোনো অবস্থা তার সামনে পেশ হবে, আর এই অবস্থার মধ্যে সে যদি আল্লাহ তাআলার দিকে এটা সম্পর্ক না করে, আর এইভাবে সে অন্যর দিকে গায়রুল্লাহর দিকে অর্থাৎ আসবাবের দিকে সম্পর্ক করে, তো মেরে দোস্তবর্গ, তার এই ঈমান তাকে জরুর তাকে কুফরের মধ্যে তাকে নিয়ে যাবে। एक आदमी को बीमारी आई, अगर उसने नमाज, सदका और दवा का रास्ता इख्तियार किया तो ये ईमानी रास्ता है। अगर उसने नमाज की तरफ उसकी तवज्जो नहीं हुई, सदक़े की तरफ उसकी तवज्जो नहीं हुई, तो वो जाने या न जाने वो अहले कुफ्र के तरीके पर चल पड़ा। मेरे দোস্তবর্গ, এক ব্যক্তি সে অসুস্থ হয়ে গেল, আর এই অবস্থার মধ্যে সে নামাজ, সদকা এবং দাওয়া সে এখতিয়ার করলো। আরেক ব্যক্তি সে ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার পরে সে নামাজ এখতিয়ার করলো না, সে সদকা এখতিয়ার করলো না, তো এই কথা বলা যায় যে তার যে চলা এটা কুফরি রাস্তার উপরে।
इसलिए कि मर्द के आने पर अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है कि तू ईमान के रास्ते पर चलता है या कुफ्र के रास्ते पर चलता है। दवा करना खिलाफ सुन्नत नहीं है, दवा करना खिलाफ सुन्नत नहीं है, दवा करना खिलाफ सुन्नत नहीं है, लेकिन बराह रास्त दवा की तरफ चले जाना, नमाज का ख्याल ना आना, सदक़े का ख्याल न आना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे न होना, बराह रास्त सबब की तरफ मुतवज्जे हो जाना, ये ईमान और कुफ्र को मिला देगा और ईमान और कुफ्र अलग अलग नहीं हो सकेंगे। मेरे দর্শকবর্গ, যদি কোনো ব্যক্তির এরকম অসুস্থতা চলে আসে এইভাবে দাওয়া ওষুধ সে অবলম্বন করে, বলে যে এই যে ওষুধ অবলম্বন করে এটা খেলাফের সুন্নত না, এটা কোনো খেলাফের সুন্নত না, বরং সে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে শুধুমাত্র নামাজকে ছেড়ে দেওয়া আর এবার সাদকাকে ছেড়ে দেওয়া, শুধুমাত্র ওষুধ দেওয়ার মধ্যেই নিজেকে রাখা, এটা তো ঈমান এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্য করে ফেলে। एक सहाबी ने आपसे आकर कहा कि हम बहरीन तिजारत के लिए जाना चाहते हैं। आपने फरमाया पहले मस्जिद में जाकर 2 रकअत नमाज पढ़ लो, उसके बाद तिजारत करो। आपने तिजारत का इनकार नहीं किया, लेकिन ईमान वाले को ईमान का रास्ता बताया। पहले जाकर अल्लाह से कह दे, उसके बाद बाजार में उतर। यही फर्क है मोमिन में और काफिर में कि काफिर सुबह उठकर बाजार का रास्ता लेता है और मोमिन सुबह उठकर मस्जिद का रास्ता लेता है, फिर बाजार का रास्ता लेता है। মেরে দোস্তবর্গ, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, এসে কথা বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বাহরাইন যাইতেছি ব্যবসা করার জন্য। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তালিম দিলেন যে যাও, আগে 2 রাকাত নামাজ পড়ো, তো তারপরে তুমি তোমার বাজারের মধ্যে যাও, ব্যবসার মধ্যে যাও। বলতে এইটাই হলো নবীর তালিম। মেরে দোস্তবর্গ, এক ব্যক্তি সে এইটাই হলো ঈমানের মধ্যে আর কুফরের মধ্যে পার্থক্য। কুফর যে সে সকালে ওঠে আর সকালে উঠে সে তো বাজারে চলে যায়, আর মুমিন যে সে তো সকালে ওঠে আগে তো মসজিদে যায় তারপরে সে বাজারে যায়। बाजार में भी जाकर वो काफिरों से अलग हो जाएगा। उस वक्त जब नमाज का वक्त आएगा, काफिर दुकान पर जमा बैठा रहेगा और मोमिन नमाज के वक्त अपनी दुकान को छोड़ देगा। मेरे দোস্তবর্গ, বাজারে যাওয়ার পরেও মুমিন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। বলতে যখন সে বাজারে থাকে, যখন আজানের সময় আসে আর নামাজের জন্য বাজার, কাফের যে হয় সে তার নিজের জায়গায় মজবুতি সাথে বসে থাকে, আর মুসলমান যে হয় সে তার বাজারকে ছেড়ে দেয়, দিয়ে সে মসজিদে হাজির হয়ে যায়। इसलिए फरमाया गया कि नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल है। नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल है। जब मोमिन अपनी दुकान को छोड़कर मस्जिद की तरफ चलेगा, दुनिया का काफिर उससे कहेगा, दुकान छोड़कर तू कहां जा रहा? वो कहेगा मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं। वो कहेगा रोजी का क्या होगा? ये कहेगा रोजी इस दुकान से नहीं है, रोजी अल्लाह के अम्र से है। मेरे মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, তো মেহমানের কথা বলেন যে বাজার তো এমন এক জিনিস যেখানে মুসলমানের মধ্যে আর কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী। নামাজ হলো মুমিন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী। মুমিন যখন বাজারের মধ্যে আজান দেয় আর সে যখন মসজিদে যায়, তো কাফের জিজ্ঞাসা করে যে কই যাইতেছ? কই আল্লাহ তাআলার কাছে যাইতেছি। কই তোমার রিজিকের কি অবস্থা হবে? তো মুমিন তখন এই কথা বলতে থাকে যে আমার রিজিক এই দোকান দেয় না, আমার রিজিক তো আমার আল্লাহ আমাকে দান করে। हमने ये चंद बातें ईमान से मुताल्लिक़ अर्ज की हैं। असल ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की तरह हर मुसलमान मस्जिद आकर ईमान के इज्तिमाई हलकों से ईमान सीखने की कोशिश करे। मेरे दोस्तों, আমি এখন বলেন যে আমি অল্প কিছু কথা, ইমানি কথা আপনাদের সামনে আরজ করলাম। আসল যেটা আমরা চাইতেছি সেটা হলো এই যে এই জামানার মানুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামানার মতো এরকম মানুষ মসজিদে আসে, আর 100 মানুষ মসজিদে আসে, আর মসজিদে এসে ইমানি হালকায় বসে সে ইমান শেখে। कुरान की 6,600 कुछ आयतों में से 6,600 कुछ आयतों में से 5,000 से ज्यादा आयतें ईमान को बयान करती हैं।
কোরআন শরীফের মধ্যে যে ৬৬০০ আর কিছু বেশি আয়াত আছে, এই সমস্ত আয়াতের মধ্যে ৫,০০০ আয়াত হলো শুধুমাত্র ইমানেরই বয়ান করে। वुजू और नमाज और हज और ज़कात जैसे अरकान की तफसील कुरान में मौजूद नहीं है। ये तफसील अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाही की और आपने अहादीस के जरिए बयान की। लेकिन ईमान की जुज़इयात और ईमान के मसाइल से कुरान भरा हुआ है। मेरे दोस्तवर्ग, ওযু, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এটার বিস্তারিত বর্ণনা কোরআন শরীফের মধ্যে পাওয়া যায় না। এটা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্তারিত বয়ান করতেন তার হাদিসের মধ্যে। কিন্তু ইমানের যে জুজিয়াত, ইমানের যে বিস্তারিত, এটা আল্লাহ সুবহানাল্লাহ কোরআনের মধ্যে বয়ান করতেন। फज़ाइल अमाल, मुंतखब अहादीस, हयातुस सहाबा, इन किताबों में उन आयात और उन अहादीस को जमा किया गया है जो ईमान से मुताल्लिक हैं। मैं तो ফাজাইলে আমাল, এবে মুনতাকাব হাদিস আর হায়াতুস সাহাবা, এর মধ্যে ওই সমস্ত হাদিসগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে যেগুলো ঈমানের সাথে সম্পর্ক রাখে। सारी आयात को और सारी अहादीस को इसमें जमा नहीं किया गया, बल्कि चंद आयात को और चंद अहादीस को जमा किया गया है। সমস্ত হাদিসকে এখানে একত্রিত করা হয় নাই, এখানে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক হাদিসকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে। अपनी अपनी इस्तेदाद के बकद्र, अपनी अपनी इस्तेदाद के बकद्र लोग ईमान की आयात से और ईमान की अहादीस से फायदा उठाएं। এই জন্য প্রত্যেকে তার নিজস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী এই যে কিতাবগুলো আছে, এখানে সব হাদিস রয়ে গেছে, এখান থেকে আমরা উপকৃত হব। हर मुसलमान को चाहिए कि वो उलमाए हक्कानी के लिखे हुए कुरान के तराजिम में से कोई तर्जमा ले ले और रोजाना मामूल बनाकर इसलिए पढ़े ताकि हम कुरान से ईमान सीखेंगे। मेरे দর্শক, সমস্ত মানুষের জন্য এটা জরুরি যে সে হক্কানি ওলামা কেরামদের লেখা কোন কোরআনের তরজমা আছে এমন কোন কোরআন থেকে সেগুলো রোজানা পড়ে। এই জন্য যে পড়ে যে এখানে কোরআনের মধ্যে যে ইমানের যেটা আলোচনা আছে এটা থেকে সেগুলো উপকৃত হইতে পারে। उलमा अपनी इस्तेदाद के बकद्र जो तफसीर चाहे मुंतखब कर लें और इसलिए पढ़ें ताकि हम कुरान से ईमान सीखेंगे। ওলামা কেরাম তার নিজস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী সেজন্য এমন কোন তফসিরকে সে তার নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নাই যে সেজন্য ওখান থেকে এই তফসির এই জন্য পড়ে যে সেজন্য ওখান থেকে ঈমান শেখে। अहादीस में इनफिरादी तौर पर उलमा इन किताबों के अलावा जहाँ जहाँ फजाइल की रिवायात हैं वहाँ वहाँ फजाइल की रिवायात तलाश करें। जहाँ जहाँ जन्नत जहन्नम को बयान किया गया है वहाँ वहाँ जन्नत जहन्नम को तलाश करें। जहाँ जहाँ अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की सिफात को बयान किया गया है वहाँ वहाँ अल्लाह की कुदरत अल्लाह की सिफात को तलाश करें। मेरे দর্শক, ওলামা হযরতদের জন্য এই কথা হলো যে ওনারা যেন এই 3 কিতাবের বাইরে অন্য যে সমস্ত হাদিসের কিতাব আছেন এবং অন্য সমস্ত কিতাব রয়ে গেছেন ওই সমস্ত কিতাবের মধ্য থেকে যে সমস্ত জায়গার মধ্যে জান্নাত জাহান্নামের বয়ান আছে, আল্লাহ তাআলা কুদরতের বয়ান আছে, এইগুলোকে তালাশ করে এবং তালাশ করে এইগুলোকে পড়ে। फज़ाइल अमाल के सिवा उलमा अब्दुल अजीम अल मुंज़िरी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब अत-तरगीब व तरहीब अपने मुताले में इसलिए रखें ताकि उस किताब से ईमान सीखें। मेरे दोस्तों, ওলামা কেরামের জন্য এখানে হেদায়েত হলো এটা যে ফাজাইলে আমলের বাইরে মেহমান যে কিতাবের নাম বললেন আত-তারগীব ও তারহিব, এই কিতাব যেন তারা রোজানা এই কিতাব যেন রোজানা পড়ে। इस तरह इनफिरादी तौर पर और मस्जिद में
इज्तिमाई हल्का लगाकर इन आयात को, इन अहादीस को, अंबिया के हालात को और अंबिया के किसस को इस तौर पर सुनना कि हमारा दिल मुताअस्सिर हो, ईमान सीखने का तरीका है। मेरे দোস্তবর্গ, এইভাবে আমরা আমাদের মসজিদের মধ্যে এইভাবে জমা হই, আর জমায় ওইখানে এই সমস্ত আয়াত এবং এই সমস্ত হাদিস এবং নবীদের ঘটনাসমূহ এগুলো আমরা পড়ি। এগুলো এমন ভাবে পড়ি যেন এইগুলো থেকে আমাদের দিল ওটার দিকে যেন প্রভাবিত হয়। इन आयात और अहादीस का दोहराना इसलिए नहीं है कि इनका तर्जमा और मतलब याद हो जाए। तर्जमा और मतलब हमारी मंजिल नहीं है। तर्जमा और मतलब हमारी मंजिल नहीं है। तर्जमा और मतलब हमारी मंजिल नहीं है। दिल का मुताअस्सिर होना हमारी मंजिल है। मेरे দোস্তবর্গ, মেহমান বলেন যে আমরা যখন হাদিস পড়ি, হাদিসকে দৌড়াই, একবার পড়ি, দুইবার পড়ি, তিনবার পড়ি, বলেন যে আমাদের এই যে দৌড়ানো বারবার, এটার উদ্দেশ্য এইটা না যে আমরা এটাকে মুখস্থ করে নিব, এই জন্য না, বলকে আমাদের উদ্দেশ্য এটা যে আমাদের এটার উপরে আমাদের যখন প্রম্বিত হয়, এইটাই হলো আমাদের মঞ্জিল, এইটাই আমাদের উদ্দেশ্য, এই পর্যন্ত আমাদের পৌঁছানো। देखना ये है कि इन आयात को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हुए या खड़े नहीं हुए, और देखना ये है कि इन आयात और इन अहादीस को सुनकर हमारी आंखों ने आंसू बहाए या न बहाए। अल्लाह ने कुरान में इसी तरह कहा है, इन्नमा तख्शइरु मिन्हु जुलूदुल लदीना यख्शौना रब्बहुम व इज़ा समि'ू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। रोंगटे के खड़े हो जाने को खशियत की दलील माना गया है। आंखों से आंसुओं के बह जाने को हक की मारिफत की दलील कुरान ने करार दिया है। अगर रोंगटे खड़े नहीं होते, आंखों से आंसू नहीं बहते और दिल और बदन अमल के लिए तैयार नहीं होता, तो हम समझ लें कि हम तर्जमे और मतलब में, अल्फाज में और मानी में अटक कर रह गए हैं। हमारी जो मंजिल ईमान है वहां तक हम नहीं पहुंचे। मेरे মহতরম দোস্তবর্গ, এটা দেখার বিষয় যে যখন আমি এই সমস্ত আয়াত পড়ি এবং হাদিস শুনি, তখন দেখার বিষয় যে আমার শরীরের লোম খাড়া হইতেছে কিনা, আর আমার চোখের মধ্যে পানি আসতেছে কিনা। কেননা আল্লাহ তাআলা এই কথাই বলছেন যে যখন তাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয় তো তাদের এরকম লোমগুলো খাড়া হয়ে যায় আর তাদের চোখে পানি চলে আসে। मेरे দোস্তবর্গ, আয়াত শোনার দ্বারা লোম খাড়া হয়ে যাওয়া এটা আল্লাহ তাআলার খাসিয়াতের আলামত এটা, আর এইভাবে চোখে পানি আসা এটা তো হকের আলামত। এইটা इन हलकों में बैठते रहना है और ये सोचना है और ये देखना है कि हमारी चाहत अखबारात की खबरें हैं और हमारी चाहत दुनिया की चीजें हैं, या हमारी चाहत वो है जो इन हलकों में आयात के जरिए और अहादीस के जरिए बताई गई है। इसी को ईमान कहा गया है, बल्कि इसके खिलाफ इनकार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बि। मैं जिन आयात को लेकर आया हूँ, मैं जिन अहादीस को लेकर आया हूँ, मैं जिन अहकामात को लेकर आया हूँ, मैं जिन अल्लाह के वादों को लेकर आया हूँ, ये तुम्हारी ख्वाहिश बने या न बने, अगर तुम्हारे दिल की चाहत ये आयतें नहीं हैं, ये अहादीस नहीं है, ये अहकाम नहीं है, अल्लाह के वादे नहीं है, तो तुम अपने को मोमिन न समझना। मेरे দোস্তবর্গ, মেহমানের আগে বলছেন যে এই কথা যে দেখেন যদি এক আয়াত পড়ার দ্বারা আমার শরীর লোম খাড়া না হয় আর এভাবে চোখের মধ্যে পানি না আসে, তো এই কথা ভালো করে বুঝে নেই যে আমার এই পড়ার দ্বারা যে উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মানা বোঝা এটা উদ্দেশ্য না। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে ওই ঈমান পর্যন্ত পৌঁছানো, যেটা আমাদের মঞ্জিল, ওইটা আমাদের হাসিল হয় নাই। এই জন্য মেহমানের কথা বলে যে দেখেন, এই জন্য আমরা ওইসব হালকার মধ্যে বসি, আর ওই হালকার মধ্যে বসে এইগুলো আমি হালকার মধ্যে বসে এইগুলো আমি অনুধাবন করি যে আমার দিলের চাহাত কি, খবরের কাগজ না অন্য কিছু। আমি যদি আমার দিলের মধ্যে যদি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কিছু চাহাত হয়ে থাকে, অন্য কিছু চাহিদা হয়ে থাকে,
তো এই কথা আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করছেন, তুমি কথা ভালো করে বুঝে নাও যে তুমি এখনো মুমিন হও নাই। भाइयों दोस्तों अजीज और बुजुर्गों, हमने ये चंद बातें इसलिए पेश की हैं ताकि हमें समझ में आए कि ईमान का ताल्लुम क्या है। इसलिए सब हजरात तय करें कि मस्जिद में जमा होकर इज्तिमाई तौर पर फजाइल, मुंतखब, हयात सहाबा जो किताबों की तरतीब है, इन इज्तिमाई हलकों से और पहले गश्त और दूसरे गश्त और शबगुजारियों और इज्तिमात में उलमाए हक्कानी के बयानात से जो आयात और अहादीस की तरफ मुतवज्जे करते हैं, इन इज्तिमाई हलकों से हम ईमान सीखेंगे। এই জন্য মেরে দোস্তবর্গ, এই কথা যাওয়া হইতেছে যে আমরা আমাদের মসজিদ চুমে সময় দেই, আর সময় দেই তালিমের হালকায় বসে, আমরা তালিমের হালকায় বসে এইভাবে আমাদের গাছের দ্বারা আর আমাদের বাইরে গাছ করার দ্বারা এইভাবে ওলামাদের মজলিসে বসার দ্বারা এখান থেকে আমরা ওই সমস্ত আয়াত এবং ওই হাদিসের আমরা তাফসীর নিয়ে নেই, ওই সমস্ত আয়াত থেকে আমরা আমাদের দিলকে প্রকম্পিত করি, এইটাই চাওয়া হইতেছে। आप सब तय करें कि इस तरह रोजाना ईमान के हलकों से ईमान सीखेंगे। এই জন্য সবাই কথা নিয়ত করে নেই যে প্রতিদিন ইমানের হালকায় বসে ইমান শিখব ইনশাআল্লাহ। बाजार के इज्तिमाई हलकों ने, घर की बैठकों के इज्तिमाई हलकों ने और रोड और सड़क और मुख्तलिफ भीड़ों के इज्तिमाई हलकों ने हमारे ईमान को बिगाड़ दिया है। इन सारे दुनियावी हलकों को छोड़कर मस्जिद में आकर ईमान के इज्तिमाई हलके से ईमान सीखेंगे। मेरे দোস্তবর্গ, আজকে আমাদের বাজারের মধ্যে যে ইজতিমাই যে হালকা চলে, এইভাবে রাস্তাঘাটে আর ঘরের মধ্যে যেসব আমাদের ইজতিমাই হালকা চলে, এই সমস্ত হালকায় বসার দ্বারা আমাদের ঈমান আজকে বিগড়ায় যাইতেছে। এই জন্য এই কথা নিয়ত করে নেই যে মসজিদের মধ্যে থাকবো আর মসজিদের মধ্যে যে ইমানি ইজতিমাই হালকায় বসে ইমানকে শিখবো। এই জন্য ভাই নিয়ত করি যে এই সমস্ত মাহল থেকে আমরা বাইরে এসে মসজিদে যে ইজতিমাই হালকার মধ্যে বসে আমরা এখানে ঈমান শিখবো ইনশাআল্লাহ। हजरत अबू हुरैरा पहली सदी हिजरी में मदीने के बाजारों में इतना नाराज हो गए कि मदीने के बाजारों में, मदीना मुनव्वरा के बाजारों में अबू हुरैरा ने हंगामा बर्पा कर दिया और मदीने के बाजारों को खाली करके मस्जिद नबी में लोगों को भेज दिया था। अगर पहली सदी हिजरी में मदीना मुनव्वरा के बाजारों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहद्दिस आज़म मदीने के बाजार में हंगामा करके मस्जिद को आबाद कर सकता है, तो आप बताओ 15वीं सदी हिजरी में क्या बांग्लादेश के बाजारों को खाली करके मस्जिदों को आबाद करने की जरूरत नहीं है? मेरे दोस्तों बुजुर्ग, ওই জামানার মধ্যে ওই রসুলের পরে হয়তো আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এত বড় মুহাদ্দিস, তিনি বাজারের মধ্যে হাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়েছেন আর সমস্ত বাজারকে খালি করছেন আর মসজিদের মধ্যে মানুষকে নিয়ে আসছেন। তো বলেন এই জামানার মুহাদ্দিস কি এটা পারে না যে সে বাজারের মধ্যে হাঙ্গামা লাগাবে আর হাঙ্গামা লাগিয়ে পুরো বাজারকে খালি করে মসজিদে নিয়ে আসবে? जब तक दुनिया पर मस्जिद का निजाम गालिब नहीं आएगा, जब तक दुनिया में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। मेरे दोस्तबर्ग, যে পর্যন্ত আমাদের মসজিদের মধ্যে আমলগুলো গালেব না হবে, ওই পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে ঈমান এবং আমানের পরিবেশ কখনোই আসবে না। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का सबसे बुनियादी अमल ये था, अल्लाह का फजल है कि दुनिया की मसाजिद